जो पिलाटा आसीथिला से पिलाटा आसीबा आगरू मो झीर पाखरे फोन करिथिला किए से पिला माने आम ड्राइवर पिला थिला से माने एक अन्य को पसंद करूथिले एक अन्य को पसंद करूथिले हेले मझीरे पिलाटा बहुत टर्चर कला मो झील को एमती कि परीक्षा समय रे भी से टर्चर कला और परीक्षा भी भल से लिखि पारलानी मो झील MBA करूथिला आ 3 दिन पूरा कांदी कांदी की से परीक्षा लिखी से कहूला कि मुझे पढ़ी नहीं माँ केमती परीक्षा लिखी हेले मु बुझौली ताकू कि तू जा मु अच्छी तो साथ रे परीक्षा देकी आसबू जेमती भी तू परीक्षा लिखबू बोलिकी मु ताकू पठाऊली आउ मझीरे 2 दिन झील को एत खरारे मोटरसाइकिल बसैकी नहीं जाऊला आनी देउथिला आउ दूरे छाड़ी देउथिला आउ मो झील आसीथिला काली काली हठात से फोन करिछि मो झील को आउ कहिछि कि मु 5:30 ना 5टा ही थिला सेते बेले फोन करिछि कि तम घर को मु जाउछि हेले मो झील कहला कि हां आसो कहला आसिला परे ता बाइक एठी पहुँची कि मो झील को पुणी फोन कला कि मु आसी आस तुम माँ को नहीं कि आस तुम्हें आस एमती कहला हेले सेते बेले 10 बजी जाइथिला से आसीबा बेले 10 बजी जाइथिला राती हेले मो झील कहला कि मु जीविनी माँ कहला हेले से पिला कहूँ कि तमे 2 जन आस मु कहली कि सबुदिन तो सी आसुथिले घर को आज कहीं आसुना से ताकू डाक कहली हेले झील कहला कि माँ डाकुछन आस हेले मु जीविनी कहली बोले मु टिके देरी रहिली तापर मो हस्बैंड कहले कि किए आसीछंती तुम मोबाइल जले कि जाओ देखी आस हेले मु एकला आसली आकर संगे कथा हेली आ से मते कहले कि मु आज तुम झील को नेबा आसी आनिकी एठी छाड़ी दियो हेले मु कहली कि एते राति रे मो झील को एठी डाकिछ आ नेबा लगी खोजिछ मु केंती पठेबी एतकी कहला बेलो को मो हस्बैंड पुणी आसिले आ से कहले कि मो झील को जदि तुम नेबा लगी आसीछ ताहले तुम माँ बापा को डाकिकी आण मु मो झील को पठे देबी तापले बुझा सुझा हला तापरे मु कहली कि चलो आम घरे आउ भी अछंती परिवार समस्त को संगे कथा हेबो आउ जो काम लगी आसीछ तमे कहबो निजे गले तापरे कहउछंती कि मते कहउछन तमे कुह तुमको जो कथा मु बाहर कहिछि सेटा तमे कह बोले मु कहली मु केंती कहिबी तमे कुह कौन कथा पे आसीछ सेते बेले से कहले तांकर काकी को कि झीर काकी को कहले से पिलाटा कहला मु तमर झील को नबा लगी आसी मते दे दियो हेले तार काकी कहले तुमको समय मिललानी कि आउ एथे राति रे आसीछ झील को आमे तुम हाथ रे पठेबू एमती कहले तापरे कथाटा एपटे सेपटे ही गला टिके तापर से पिला कहला कि आम 2 जन को टिके छाड़ी दियो आमे 2 जन कथा हेबो हेले आमे कहलु आम सामना रे तमे कथा हुओ काई कि एक 2 जन कथा हेबो बोली आमे कहलु तापरे नहीं आमको छाड़ी दियो बेले आमे कहलु ठीक अछि जा कथा हुओ एतकी बेलो को मो झीलटा तार रूम को गला हेले पिलाटा भी ता पछे पछे गला आउ मते कहले मो हस्बैंड तुम जाओ शीघ्र बोले मु झील रूम को शीघ्र गली सेते बेले कोई जानी कौन करूथिला से पिलाटा मो झील कहला कि मते छुईब नहीं कहला तापरे मो हस्बैंड भी मो पछे पछे पहुँची गले तापरे मोर झील को सांगे सांग मारवा लगी स्टार्ट कर देला हाथ रे मारिला 2 थर हाथ रे मारिला
ସେତିକିରେ ମୋ ଝିଅ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚକୁଟା ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ 2-3 ଥର ଏମିତି କରି ମାରିଲା ଚକୁରେ। ସେଇଟା ଦେଖିକରି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଷ୍ଟୁଲ୍ରେ ତାକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଖୋଜୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ସେ ଚକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଲ୍ରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ବେଲେ ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ହାତରେ ମାରିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଝିଅ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଚକୁଟା ପଡ଼ିଛି ତଳେ। ଚକୁକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ମୋତେ ଘୁମାଇକି ଧରିଲା, ହାତକୁ ଘୁମାଇକି ଧରିଲା ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। 2 ଜଣ ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ। ଝିଅ ତାର ତାକତରେ ନିଜେ ଉଠିଲା ସେଠୁ ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବି ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ଆମେ ତ ଉଠି ପାରୁନୁ, ସେ ଫଟକିନା ଉଠିଲା ଆଉ ଆମକୁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସେଠି ଅଛୁ। ଝିଅଟା ବାହାରିକି ହଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିଲା ଆଉ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଚକୁ ଉପରେ ଚକୁ ମାରିଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ବସୁଛି ଉଠୁଛି ଆଉ ଯେତେ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ସବୁ କଲା। ତାପରେ ତା କାକା କାକି ଆଉ ତା ଭାଇ ଜଣେ ଅଛେ, ସେମାନେ ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଆସନି ନହେଲେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବି ଏମିତି କହିଲା ବେଲେ ଏମାନେ ଟିକେ ତରି ହେଲେ। ତାପରେ ଝିଅର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଜଣେ ଥିଲା, ପୁଅଟା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, MBA କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା MCL ବସୁନ୍ଧରାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାଟା ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ବେଶୀ ସାମାନ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। ପାଣି ବି ବର୍ଷିଦେଲା ଆଉ 2ଟା ଆମର ସ୍କୁଟି ଅଛି ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଜି ସେ ସକାଳେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବି ମାରିଛି, ଏଇ ଆଖେ ପାଖେ ପୁରା ଘୋଷାରିକି ମାରିଛି, ପେଟରେ 2 ଜାଗାରେ ମାରିକି ପୁରା ମାନେ ଫୁଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ପଛପଟେ ମାରିଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମାରିଛି। ସେ ପିଲାର ନାମ ପ୍ରତାପ ଲାକଡ଼ା, ଏମାନେ କ୍ଲାସମେଟ୍। ସେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାରିଲା? ସେ ପୁଅକୁ ମାନେ ପୁଅଟା ଏଠି ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିଗଲା। ସେ ସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ମାରିଥିବ? ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ହଲ୍ରେ ମାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଛଡ଼େଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବି ମାରିଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ହେବ। ଆମେ 2 ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଆମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା ଆଉ ଆମର କେହି ସାହାରା ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସାହାରା ଆଉ ପାଇବୁନି। ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର, ଆମର ଆଗ ପଛ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆମ ଲାଗି ଯୋଉଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଅଫିସ କାମ ସବୁ ସେ କରୁଥିଲା। ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣୁନୁ, ବେସାହାରା। ମୋବାଇଲରେ ବି ସେ ତାର ସବୁ କିଛି କରିକି ଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନୁ। ତା ବାପା 2021 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ରିଟାୟାର ହେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମ ଘର ଏଠି ରହୁଥିଲୁ। ସେ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଥିଲା।